बेले बेले कौन हुए ना बहुत समय रे आमर कदली एमती बली जाए आ कदली पूरा उपरु तो पूरा कला देखा जाए किंतु भितरु खोलिला बेलू कदली पूरा भल थाए। जदि आपणक घर भी एमती कदली बहुत दिन रही जाए किंबा केही भी खाआंतीनी किंबा कदली बली पड़थबो आ केही भी खाइବାକୁ इच्छा करिवेनी तो आपण गोटे बहुत ही सुंदर रेसिपी बनेकी इथिरे आपण प्रस्तुत कर परिबे एवं घर लोकंक सहित छुआंकठू आरंभ करिकी वृद्ध पर्यंत समस्ते खाई परिबे। तेबे नमस्कार, प्रीति छंदा होम किचन को आपण समस्तंको अनेक अनेक स्वागत। तेबे स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। प्रथमे आमे 2 बाउल पानी नहीं जावा गोटे कड़ाई रे 2 बाउल पानी नहीं कि ताको गरम करवा। आउ एबे देखिबा हमर कदली भल अछि कि नाही। कदली साधारणतः ऊपर तो एमते कला देखा जाए किंतु भितर जेतेबेले आमे माने बाहर करू कदली पूरा भल थाए। आ जदि भी किछि खराब आस्थाए कि कोन ताको टिके नागु साइड रो काटी देले कदली आपण माने ऐड कर परिबे। तो एमती भाबरे मोर सबतो कदली बहुत ही भल थिला। 3-4 दिन रहला परे कदली रे एमती अवस्था हे जाइतिला। तो केही भी कदली खाया को मना जेतेबेले कले तो मु बाध्य होई कि ए रेसिपी बनैली। आ ए रेसिपीटा जोटा मो घर लोक समस्ते खाइले आ पछरे जेतेबेले जानले जे एटा कदली रु हेजी तो समस्ते आश्चर्य हो गले। तो सेतिरे ना टिके नागु डालचिन अल्प टिके 2 पिंच वाला डालचिन टिके नागु पके देबा, गोटे लवंग पके देबा। से पानी को ना हमें कम से कम 10 मिनिट जे फुटेबा पूरा कदली जेंती से जो लवंगर जो बास्नाटा आ डालचिन रो बास्नाटा जेंती एब्जॉर्ब करबो एमती बारे टकटक भलिया जेंती फुटुथबो लो टू मीडियम रे हमें माने रखिबा। 10 मिनिट परे हमें कौन करबा कदली को एमती छाणी आनिबा। कदली पूरा सॉफ्ट हे गलानी आपण माने देखुथबे एमती टिके नाको भांगिला वाला हे जाइथबो जेतेबेले एमती टिके नाको खोला हे जाइथबो जेतेबेले आपण जानिबो कदली पूरा बढ़िया भाबरे हमरो सिझी गलानी। तो से पूरा सॉफ्ट हे गलानी। एबे हमें माने कौन करबा ना कदली को बहुत ही भल भाबरे चकटी नेबा। मासर रे हो किंबा ग्लास रो पछवटे हो बैक साइड रे सेतरे भल भाबरे हमें माने पूरा चकटी नेबा जेमती हमरो गोटा गोटा हे कि कदली जेमती न रहे किंबा जो मझिरे मझिरे खंड खंड हे कि रहि जायनी सेमती किछि न रहे। चाहिले आपण माने कदली रो लास्ट एंड रो पार्ट को आपण माने बाहर कर परिबे जोरा कदली रो एंड पार्ट टा थाए। तो एमती भल भाबरे म एमती चकटी नेइथिली, गरम भी थिला तो भल भाबरे चकटी नेइथिली। आपण माने चाहिले पूरा ठंडा करिकि भी हाथ रे मध्ये दळी नै परिबे। तो गोटे साइड करिकि हमें रखि देबा। एबे हमर निहाते आवश्यक पड़िबो गुड़। तो ता पूर्व हमें कौन करबा 2 बाउल पानी हमें नै जिबा। गोटे जगह रे 2 बाउल पानी को हमें टिके नाको उषुम करबा। तो आपण माने मेजरमेंट हिसाब रो बहुत ध्यान रखिथबे। मु कहिबी केते कोन मेजरमेंट तापरे आपण पाखरे जदि केसर अछि 8-10 टी केसर हमें माने ऐड कर दबा। जदि केसर नहीं तो मार्केट हमको बहुत इजीली मिल जाउची केसर एसेंस। एइथिरु मध्य 4-5 ड्रॉप हमें माने ऐड कर परिबा। तो दीटा ऑप्शन अछि जोटा हेले आपण माने चूज जहा थिबो घरे आपण माने सेटा यूज कर परिबे। तो मो पाखरे जेहेतु केसर थिला तो मो एसेंस आउ यूज करलेनी। तापरे हमें माने कोन करबा ना जोरा गुड़ एबे हमें माने गुड़ पखेबा। एठी म आपण गोटे कथा कहया चाहूची जदि आपण को गुड़र फ्लेवर भल लागेनी आपण को जन जन को गुड़र फ्लेवर जमा भी भल लागेनी तो ए जगह रे आपण माने कौन करेंगे ना चीनी ऐड करें। किंतु गुड़ पकड़ा द्वारा ना गोटे बहुत ही बढ़िया कलर आसे। जदि आपण माने गुड़ अवॉइड करेंगे चीनी पकेबे चीनी पकेले मध्य जो आमर फूड कलर आसुचे ऑरेंज कलर सेटा मध्य 2 पिंच खंडे पकेदेले कलर एमती पूरा आसजिवो। तेणुक जदि चीनी यूज करछंती टिके नाको कलर ऐड कर देबे किंबा आमर जो ऑर्गेनिक कलर जेमती बीट रूट रो जूस आपण माने ऐड करके कलर कर परिबे। तापरे भल भाबरे एमती किछि तार फार देखियार नाही जस्ट गुड़ सब मेल्ट हे जिवो ताको भल भाबरे हमें माने छाणी नवा। तापरे गोटे साइड करके हमें माने रखि नवा। तो बाकी आपणको पसंद अनुसार चीनी किंबा गुड़ आपण माने नै परिबे। तो एठी भी आपणको पसंद आसीबो घी किंबा तेल आपण माने यूज कर परिबे। मु नेथिले रिफाइन तेल। तो दीटा ऑप्शन ही रखिबे घी नले नै रिफाइन तेल। तो रिफाइन तेल रे किछिटा हमें माने पके दिथिले मु 4 मगज पके दिथिली आ पके दिथिले हमरो चिना बादाम। आपण माने चाहिले जदि ड्राई फ्रूट्स आपण पाखरे अछि तो सब प्रकार ड्राई फ्रूट्स आपण माने व्यवहार कर परिबे। हल्का ब्राउन हैला परे मु ताको कोन कर दिथिले ना भल भाबरे छाणी नै कि आस्थिली। भल भाबरे एठी भल भाबरे भाजी गलानी हल्का ब्राउन हेले ना बहुत ही बढ़िया लागे। तापरे एठी हमें नबा गोटे बाउल अटा मन रखु ये आम गोटे बाउल अटा नवा से जो बड़ी थी तेल रे आमे माने अटा को टिके भल भाव लो फ्लेम पूरा करदे ताको भल भाव आमे माने भाजिबा कम से कम 2-3 मिनिट जेपर्यंत अटाटा आमर सबू तेल अब्जर्व करनी सुखा सुखा न हो से पर्यंत आमे माने भाजिबा। तो ये देखो मुझे ना छेचिक रखी गुजराती गुंड आपण पाखे जदि पूरा गुंड अच्छी गुंड करके रखी से ऐड करेंगे। मो पाखे गुंड नाला तो मुझे छेचिक से रखी से गुंड को मुझे ऐड कली। ये आम नवा 2
ଚାମଚ ସୁଜି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଅଟାରେ 2 ଚାମଚ ସୁଜି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2 ବାଉଲ୍ ନେଇଥିଲି ପାଣି। ତ ସେଇଥିରୁ ଯାହା କିଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ତ ମରିଯାଇଥିବ ଯେହେତୁ ଫୁଟିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ, ବାକି ସେତିକି ହିଁ ଆମେମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଥିଲି ଅଟା, 2 ଚାମଚ ନେଇଥିଲି ସୁଜି ଏବଂ 2 ବାଉଲ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଗୁଡ଼ର ପାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜି ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। 4-5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଭାଜିବା ପୁରା ଲୋ ସିମ୍ରେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆମେ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି କାମ ସରିନି, ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ପୁରା ଭାଜିବା, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦଳୀ ଏମିତି ଝୁରା ଝୁରା ନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାଜି ରଖିଥିଲି ବାଦାମ ଆଉ ଚାରମଗଜ ସେଇଟା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପକାଇକି ଅଟା ପକାଇକି ସୁଜି ପକାଇକି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଛି। କେମିତି ଲୁକ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା କରନ୍ତି ଝୁରଝୁର ହେଇକି ରହେ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲାଣି। ପାଣିର କୌଣସି ବି ଅଂଶ ଏଥିରେ ରହିବନି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଆମେମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଦେଇକି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସହିତ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଷି ନେଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଆମେ ଜନ୍ତିବା, କିଛି କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେମାନେ ଜନ୍ତିବା। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସେମିତି ହିଁ ସିମ୍ ଥିବ, ଜମା ବି ହାଇ କରିବାନି। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଜନ୍ତିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ହିଁ ଖାଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ତି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୁଆ ଘିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯନ୍ତଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଜନ୍ତିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗଦା ନ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗେ ସେମିତି ନ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କଷୁଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲା ଜାଣିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଯନ୍ତଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି, କଡ଼େଇରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତଣୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସୁଛି ଯନ୍ତଣୀର, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ତାଟିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଟିଫିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ବାଦାମ ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ତିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ନା ହିଁ କେକ୍ ହେଲା, ନା ହିଁ ଆମେ ଆକୁ ପିଠା କଲେ, ଏଇଟା କିଛି ବି ହେଲାନି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମିଠା ବର୍ଫି। ତ ଏଇଟା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ବାନାନା ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଦେଇଛେ, ତ ଅଟା ଦେଇଛେ, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବର୍ଫି ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅଟାରେ ବନିଛି, ମଇଦାରେ କିଛି ବି ବନିନି, ଅଟାରେ ବନିଛି, କଦଳୀରେ ବନିଛି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା। ଆକୁ ଆଉ କିଛି କୁକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ପାଚୁଲାରେ ହଉ କି ତାଟିଆର ପଛପଟେ ହଉ କି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ରେସିପି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଖିକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେମିତି ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା, ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ବନିଯାଏ, କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଚାହିଁବେ ସେମିତି କାଟିପାରିବେ। ଏମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ର କାଟିପାରିବେ କିମ୍ବା ବର୍ଫି ସେପ୍ର ଆପଣମାନେ କାଟିପାରିବେ, ଯେମିତି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର। ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କାଟି ନେଇପାରିବେ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ, ପୁରା ଏକଦମ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ନରମ ଅଛି। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଫଲୋ ନିହାତି କରିବେ। ତେବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାହେବା କିଛି ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।